Ni hao. Karon na ako sa LG Garden Walk diri sa Mactan, Cebu. Kay mukaon tag Korean food niya atong inamawan ng staff na may Korean food diri ay kining Sangyup Salon. Tara atong inamawan diri. Bumalabap. Wow. Song to yang ne fong ne ram tong wang na sing ting yang na. Song to wai de rakutina shushin fuji nói na phong nó food sinh say này na phong này na rakuti food It's a Korean food. Korean, not Chinese. Korean food Korean. delicious. Yes. 499 per head, but if you only, one person, instead of 499, you will pay 799. If only one person. If two, 499 per head, each person. Sinh này na phong nó rakutin food nhai tang na phong na next sinh tai yang wang phong này na ra shushin fuji. Cannot understand your language. You Philippine? Yes. Philippine. Yes. Good. Delicious. Yes. Sinh này na phong nó lai tai ya na rakutin na shushin fuji na phong ne sinh tai ne. I cannot understand your language, sir. We only speak here English. English. Yes. Do you speak English? Small. Small. Sinh ne na phong nó rakutin na sinh na phong English na sinh tai na wang na tik phong. Sinh này ne phong. Food. Good. Yes. Philippine. Korean. Korean. Korean food. Korean food. Good. Yes. Sinh But này na. instead of 499, you will pay 799 because you only add 150%. Cash? 1%. Cash? Yes. Cash. Philippine. Yes. Philippine money. Sinh na phong nó. Food. Sinh tao wang phong ne. Rakutin na shushin fuji na la khoi tao wang na. Chính quyền. Xong thu ấy là phong nọ này tiếng quảng nè cả rất có tiền là phong nói sinh đạo. Guys, kasabwat din akong usa ay kasabwat. Paano sa so wala ito kung sa kay 799 no kaya kasi inclusion daw ano sa akapil lang drinks what are from Additional. Additional chính quyền真正的真重要的一环 Xong tỏi là phong là tiếng này tăng bốc tô ngon sĩ tay là phụ này tổ riêng là sĩ tay lúc phụ nhà là phong fuji. Kanila ba daw or panggip na no wala nila ikuha Only for only for yes chính quyền din quality ba sĩ nhà là rakit ta phong này để tech phong sĩ nhẹ ta mong niệm ta ni hao mao shushin fuji wa ming no. okay so kanila naman sa no pero sa nila di kanila 599. yes Yan siyang Philippine? You Philippine? Yes, but I cannot understand your language, no Mandarin. Hi. Hello. Ni hao. Kato na ako ay, katong ko. From Sir. Sir, may kayo sa inyo so. Kasabot na ako sa. Philippine? Philippine? Di hi ba? Philippine. Alright guys, nako diri sa Sangyup Salon diri sa Mactan. Nasa LG Garden, kaon tag mga pagkain ng mga immortal. Bumbalabap. Siyong yay daw phong nè nè. Philippine. Alright guys, mag food trip ta. Si tawagan niya ni Sangyup ako ng grill no. Sangyup grill na. Ang saya, ang English grill.
So, na ako'y naibawaan. Ang kanading sangyup, grill din na. Sugba sa Bisaya. Daghang kayo nangaon diri guys. Pero kasagaran daw mga aon diri, mga Koreans. Siyempre, pwede gyapon ta diri mga Wamanis o mga Philippine na unsa. Lamias gipang serve nila diri ang ilahang pork, perting bagaan niya, juicy pa gyud kaayo. Ang nakanindot sa kay dili na kamahago kay ang ilaharang staff ang mugrill, ikaw maglingkod ra ka nya mukaon. Ingana kanindot diri for as low as 499, di ka mabitin nya kung naay mag-birthday. Free ra ang mag-birthday guys. Napagyud sila playground for kids. So kung tibok pamilya mo yan amoy mga kids, pwede ra nimo paduaon sa ilahang playground. Ang nakanindot po sa ilahang unlimited kay naapod sila ramen unlimited pagyud. Guys, naara ni siya sa LG Garden Walk Mactan. Nasa second floor. Visit lang yan mo diri kung gusto mo mukaon og Korean food. Open ni sila everyday from 11:30 a.m. to 2:30 p.m. Then mubalik sila open and ikaw 4:30 p.m. until 10:30 p.m. Nasa sila yung Facebook page guys. I-follow ninyo para ma-update mo kung naa sila yung mga bago nga promo. Guys, para mahimo mong lucky share, react mo ani nga video, i-share with the hashtag Sangyup, screenshot and then i-comment. Ang lucky share makadawat og Bumbalabap t-shirt. Available po na ang t-shirt guys sa Serpente nga page. Message lang mo dito. Ya i-follow na lang sad ha.